बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज प्रथमाष्टमी बाहरी जाइए घर को जीव बोली आटा मो शाशुघर प्रथम ही मोर प्रथमाष्टमी हम आगर के जाइनु सुविधा हुए छुट्टी अच्छी तो सैटरडे संडे से जाऊँ रास्त गला बेले कौटी कौन रोचु कौन करुचु सब मो बापा सहित सेयार करी स्टेट अलरेडी 7टा हो सारे आम लेट हो सारूँ कौन पाई मम्मी वेट कर पूजा कर काल राति आसवाई कहते तो लेट्रे ही आसला 8टार पहुँचले घरे तापर डिनर पर जाइलु दीदीर बर्थडे से पसिबल है कौन पाई घर को गला 3.5 घंटा पाखापाखि आमको लग जाए से राति बाहर की गलुनी एवं ही जल्दी जल्दी बाहरी शीतर जो ठंडा लगुच फिर भी गाधिकी मुझे जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए कालठू ही पैकिंग सारी देती एवं बाहर की जाऊँ ये किसी फोटो उठाई आम ओल्लू आ भ्यू गुड़ा बहुत सुंदर अच्छे देखो बस बोले कौन जाओ कटा फोटो उठे था तो कड़े जाऊँ ना मुझे जानी मो स्वामी कड़े मत गोटे किडनाप कर कड़े जाऊँ कौ घर को आम घर को ना तुम घर को अच्छा आ कौन स्पेशल कौन स्पेशल कौन एबे तो पार्टी रखुला ब्लॉग ऑन कर कौन एबे तो पार्टी खुलुला स्वामी किछ कुह नल भाबे ता स्वामी कोन कथा कइसे कथा कइसे ना हां कथा कइसे ए उठी दे हां लाइट पड़े लाइट तो बाहर फोटो गोटे दीटा भल गोटे भी फोटो उठे देना गोटे फोटो ही मत भल लाଗୁଛି वीडियो कौन बन सके जानी गले जना पड़ो उठी दिया दी तीन ना छात उपर उठे दब घरे गले हाँ ठीक अच्छे ए भी गुड़ा जी भल लगे मत लगे फोटो जी भल आसनी के टाइम लगे आमको ठीक अच्छे चा पीवा रही से जाइए चा पीवा मो आनीदे भोक भी लगे गले रास्त आगे कौन खाइबू ये पाखे तो किसी ना एवं खावाई ओल्लू अलरेडी 9:30 हो सारा पहुँचला बेले 11टा पाखापाखि होते जल्दी बाहर के आसले से सेम टाइम हो मझे 10-15 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खराब अच्छी आ माँ भी कहला आसवाई घर को जो पसिबल हेनी कौन पाई ना मम्मी भी वेट कर पूजा वगैरह करेंगे जदि हम सुविधा मंडे दिन फेरला बेले घर खाली पशिकी पलि आसबि तापर मुझे ब्रेकफास्ट कली छोले आ भटूरे एबे आम गाँव में आम पहुँची गलु आठी माँ मंदिर आम गाँव माँ खुंबेश्वरी माँ को मंदिर ये अच्छी आटा मो मोर रूम रे पहुँची गली ये मोर फुल लुक आ बहुत दिन पर घर को एक्चुअली आम आसीचु आईटा है अष्टमी स्पेशल पिठा जोटा कि आम साइड चौथी रे हुए चौथी पिठा आउ कौन कहती तो मुझे जानी चौथी पिठा ही मुझे कहे आलू झोल आ बाकी सब साइड रे हलदी पिठा माने हलदी पत्र रे हुए पिठा आटा मु खाइबा मो नहीं कि आसी समस्त खाई सारी आटा मु ड्रेस भी चेंज कर देती पूजार वीडियो मु किसी बन नहीं पाइली आटा भी नुआ ड्रेस ही ड्रेस चेंज कर देती आटा कौन कहती मुझे जानी बहुत स्लो शुभुला से आउ थे वॉइस मेसेज दौची आठी मु पिठा खाई देछि एबे टिके रेस्ट नेबी आ एठी अविनाश पढुछन ता एग्जाम अछि कोन पढु ना पढु सतो केनी माने बिजी कलो हाँ ठीक है पिठा खाई शोई पड़ी तापर उठिली पुणी लंच कली लंच करके पुणी टे शोई पड़ी उठिले कौन कौन करी मुझे सेयार करी एबे शोईकी उठिली आउ एठी बिरी माने ग्राइंडिंग करके मम्मी रखी देथिले सब प्याज वगैरह सब गोळीकी रखी देथिले मैं एठी बोरा करूची अल्प छाणी साइलेनी आ मु अविनाश को डाकी आनली मो वीडियो बनी तो मु बनौची माने बोरा बने शिखिची बोली समस्त जानिबा दरकार कोन माने केते जण को लागे मते रोसे आसेनी सेति में मु अविनाश को डाकी आनली आ तो मु बनै दियो वीडियो बोरा बनेबार देखिबे नहले भाबिबे कि खाली एमती धरि देछि छाणुची बोली
ଏଠି ମୁଁ ବରା ଅଳ୍ପ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। The next day. Good morning everyone, welcome back to a new and fresh vlog। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚା ପିଉଛି। ଆଜି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କାରରୁ ହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଠି ମମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ଆଉ 5-6 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆମର ଏଠି କାର ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କପିଳାସରେ। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଭୋଗ ନେଇଗଲୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦୀପ ଧରିଛି, ଆଉ ଏଠି ମମି ଭୋଗ ଧରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମାଙ୍କଡ ନେଇଯାଉଛି, ମାଙ୍କଡ ନେଇଯାଉଛି, ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡିଓ ବନେଇନି। ଅବିନାଶ ସେତିକି ଯାହା ଭିଡିଓ ବନେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ସାରା ହିଁ ଥିଲେ, ଭୋଗ ଗୁଡା ହିଁ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଫୋନ ନେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇନି। ଆଉ ଏଟା ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ ଭିଡିଓ। ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ କେହି ବି ଫୋନ କାଢୁନଥିଲୁ। ମୋ ଫୋନ ହିଁ ଯେତିକି ଫଟୋ ବଗେରା ଖାଲି ଉଠାଉଥିଲା। କୋଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଆସିବ, ମନ୍ଦିର କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆସିବ, କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆସିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଲଗେଇଲା ପରେ ନା। ଆଉ କଣ କହ, ଆଉ କଣ ଭିଉ ଦେଖା ଭିଡିଓ ନଉଛି ଚାଲ। ନାଇଁ 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 ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କପିଳାସର ଯୋଉ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ, ଏଗୁଡା ଶୁଆ ଗୁଡା ଏମିତି ବେଶୀ ଭିଡିଓ ନେଇନି। କଣ ପାଇଁ ନା କମନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଠି ସବୁ ଥାଏ, ଏଇଟା ଇଗଲ ଯୋଉଟା ସବୁ ପାର୍କରେ ଥାଏ ସେଗୁଡା ହିଁ ଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି ଅଧିକା ନଥିଲା, ପେଚା ଗୁଡା ଏଗୁଡା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡିଓ ହିଁ ନେଇନି। ତାପରେ ପାର୍କରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି 3-4 କିଲୋମିଟର ଥିଲା କପିଳାସରୁ। ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ଥିଲା ନା 2ଟା-3ଟା, ମେ ବି ବେଳା ଟାଇମରେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବ ନା କଣ ମନ୍ଦିର, ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଠି ବାହାରୁ ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିକି, ଦର୍ଶନ ତ ଭିତରକୁ ହେଇପାରିଲାନି। ବାହାରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାନ୍ ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଥିଲା ଭାତ। ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଜୋରନ୍ଦା। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆସିନି। ଆଉ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଜଣା ପଡିଲା କି ଫୋନ ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ବାହାରୁ ହିଁ ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡିଓ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଜୋରନ୍ଦାର, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଜଣା ପଡିଲା କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ଖୋଲେ। ମାଘ ମାସରେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହୁଏ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲେ, ବାକି ଦିନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଅବିନାଶ ଅଲରେଡି ଶୋଇ ସାରିଲେଣି, 11ଟା ପରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମକୁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପସିବୁଲ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ବ୍ଲଗ ବନେଇଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।